jaga pani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahati o EMI ni bisingtei haike installment ni bisingtei jaga pani ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong kotal jaga pani ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from AIMS Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage khapangni takhote bukukso jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljagi tongmano painani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing por inamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabuk admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo bisiknoi ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangphili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagai sago fitness tubai phadi haike tei tamono nasingai wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi Kogono tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahati o EMI ni bisingtei haike installment ni bisingtei jaga pani ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhope bukuksong kotal jaga pani ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from AIMS Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km
Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage Khabangni takote bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljake tongmano painani muchungui tongke jaga booking khainani muchungui tongke eba jaga phaljake tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungke kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porina muchungui tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisani kuma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrui PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono naisengi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan shugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mungkurui phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagai Shago fitness to be fadi. Hake te tamono nashingai wan shugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai buskangni shalo nungbo slim te fit ungdi Khulumka Khumpui TV ni srai koklam panda nai tongnai khabang takhuk tai bukhuk chungna lamsanggo ang Norotni Takhuk Kishor tini osamotaini soptomini sal o salo joto hani lukurokno Khumpui TV ni phaisingtei norno joto no osateni khakaham tai hambai tai khulumungya faru Tini serai koklam pandawa sung tini serai ke kok salainai osamotai natei osamotai tamo osamotai bai chini dofani bo bhai krengjak tong bo gararok bahai ke osamotai khalai tai kamini lukurok ba bahai ke osamotai khalai ba osa bahai ke durga angkha oborong notei busung serai ke silainani baginai hasteni Lai bumano hastini lai buma sikrung haikeba naisomna krung abo bai baksa Tripura Bidhan Sabha ni adong sar Atul Dev Brahma sarno tini manka sarno puilano lamsugut kompetibo tai khulumongya faru Khulumka sir puilano singnamo sumaki obose je osamotai bai sini o dofa Tripuri dofa ni bobo hairok krungjak to nung to research person bohne research khalainai bohne mano lai bumano rutungnai bohne mano abo baksa khoroksa luku songjak adongbo ke nini moklo bobo haike nok je
chini dofa bai je osamotai bo bahai kadal jakto असामुताई बाई चिनी त्रिपुरी जातिनि जे हालक जे सम्पर्क गोरोंजाक आबो जों चिनी जे कग्रोबाय ककथाय जे तंगमानि आरो हयतेनो जों नुगजागौ जों आगि निसिमिनो चुचु बारारंनो सामा खानाव राजा बा कायो असानि मुताय कांगाल मामिता रिउ केमतो चिनी रोजाबमु चिनी जे आरो जों বিভিন্ন যে মোসামুং रोजाबमु आरो नुगजागौ जेटा मामिता मोसामुंग जों सामा तार माने तामो जे राजारक आगिओ असानि मुताय कायो এবং কাঙ্গাল মানে সাধারণ প্রজারক হংকাইবা আরো মামিতা কাयो আপতিহিনি আরো একটা প্রমাণ তার মানে আবো যোগাযোগনি সিমিচল তাই কাইসা ককথাই जों नुगजागौ जे असामुतायनो नायनानि हिंखाय कलयजुगनो नायदि चिनी बिसिंग कलयजुग कलय दफा जे तंगमानि कलय दफानि बरैरक बेलाय नायथकनि वानसुक जागौ এবং आबुनि बागिनो असामुताय जेमन नायथक आपतिहायनो कलयजुग रबो नायथक मुतिहायनि साजाव तार माने अ जे असामुताय चिनी समाज चिनी संस्कृति चिनी जे तंगमुं चामुं चिनी बिसिंग सिरिसितिनि सिमिनो तंगमानि Sri Sitin Chimino obo osa chini dofa bai kerengjakni manongke osa mutai bo furu ni simi engkhana nene kha khalai असामुतायनि आदि रूपे जों नायनानि थांकादि हिंखाय आबो तो पौराणिक काहिनी माने पुराण माने न गोजाम चिनी हिंदू जे धर्म विभिन्न ग्रंथ दङ आरोनि बिसिं जेमन रामायण महाभारत बा पुराण बेद आपतिरक दङ बेदो असामुतायनि उल्लेख करै किन्तु बेदनि परे बेदनि साइबो गोजाम जेटा हिनजाकमानि आबोनो होनो पुराण खुबै गोजाम आरो असामुताय बिनि मुं दुर्गा रूपे बा अन्यान्य जे सहस्र नाम बिनि जे 1000 একটা যে नाम दंमोन आरोबाव दङ आबोनो कारै जों राम जेफ्रु जुद्ध खालायना थाङो रामायण बिनि बिहिक सीतानो उद्धार खालायना बागै जेटा रावण बाय खगजितलांमानि आबोनि सिगां चबा नांना हनै रावण बाय थानानि सिगां बो असामुतायनो खालायलांमानि प्रमाण दं के जों आपति हইতে नुगि मानो जे अनादि काल हইতে সেই पौराणिक जुग माने जों साइमिया बुफुनसिमि যতদিন পর্যন্ত जों চিনি মানব সভ্যতা ভারতবর্ষनि সভ্যতা সৃষ্টি উনকা আফুরনি সিমিনো অসমতায়নি সৃষ্টি রূপে নুগো আপতি হাইকেনো চিনি বিসিঙ্গব যে চিনি ত্রিপুরানি লাইবুমা যেটা চিনি রাজমালা হনি তংমানি রাজমালাওবো जों আপতি হাইকেনো নুগো যে রাজমালানি যে প্রথম লহর যে পুরো जों आरो सुब्राय राजा त्रिलोचननि जे काहिनी कथमा आ कथमावनो जों नुगो जे स्वयं शिव भगवान जे प्रुव महाराजा त्रिलोचन न बर रिवै बिनि बुमा जे हिराबतीनि अग जन्म रेखा एवं जन्म रिवै पाई बो आस्ते आस्ते जे प्रू तरिलगि फाइका सेई 12 बछरनि बयस हইতেनो दुर्गा पूजा बा असामुताय खालायका एवं जे प्रू त्रिपुर राजानो बुथारमानि यागुलो चिनी त्रिपुरा राज्य कुनो राजा करै उंगुई बियाल बिबत खालायबाखा अरय परय नांबायखा आफ्रु चिनी बरगरक उर नांबायखा फातारनि जे चिनी प्रतिवेशी बा चिनी आरिनि राज्य जेमन मुगली आयंग डिमासा मुतैयांग सिकाम आबरक बाय चिनी त्रिपुरा राज्य जेफ्रु सेकजाखा आक्रमण खालायजाखा चिनी अरनि बुरै चेराय धन सम्पद लुट खालायजाखा आफ्रुओ चिनी जे हिराबती रानी ब शिवनो आराधना खालायै दंफ्रुओ शिव स्वयं प्रकट रिवै बनो आशीर्वाद रेखा एवं बिनि अग बर रिवै त्रिलोचन नाचाय रेखा एवं आफ्रुनो साइकलांखा जे नरक नंनि जे सिरिसितिनि सेमि जे पुजिमानि मुताय चिब्रै आबुनि लगी लगी जेटा असामुताय आबरकनो नरक रेदि खाय आरोनो जों नुजागो जे सुब्राय राजानि हইতেनो जों असामुतायनो पालाय माने सारा थांगा के सुब्राय राजन सिमिनो असामुताय पालाय जागोन के
बाक्सा चिनी दफानि बिसिंनो गोबां बाक्सा बरक सालायो जे असामता इंके बुनि दफानि से अब चिनी दफा बाय कुनो गोरोंजा गोरै होननाय इंके अबनके नों बाहायके नुगाबोन असामुताय साना थांकाय कुनो एकटा दफानिया मंखा भारत हायुंनि जे अरब संस्कृति जे अरनि जे धर्म जे अरनि जे आध्यात्मिक जे चेतना आबुनि म कुनो एकटा दफा कुनो एकटा जाति निया सारा हिंदू समाज सेई हिमाचल हইতে दक्षिण समुद्र पर्यन्त पूर्व सेई गुजरातनि सोमनाथ हইতে पश्चिम गुजरात हইতে पूर्व फाचिंग चिनी आसाम एवं आबो कामरूप जरातै जों असामुतायनो विभिन्न रूपे पालायमा नुकजाब के म कुनु जातनिया एवं चिनी त्रिपुरा हावो आं तासिं सामानि जे राजा बा काय असानि मुताय बा सुब्राय राजानि हইতে जों काय फायमानि के अरब कक साथाय क्लायो जे बुइनि आनि इ कक जों आबोनो बतुमु चेथरै नायखादि हिंकाय जों पुरानो नुकजागो जे असानि जे 1001टा मुं आबोनि बिसिङाव कायसा मुंखा किराटिनी माने किराट बुरै के किराट साबो चिनी राजमालाओ परिष्कार भावे सैजाक दंगो जे चिनी जातिनि मुं एककाले जों किराट जाति दंमानि एवं जेफ्रु महाराज त्रिपुर ब राजा चावुई बिनि राज्यनि मुं त्रिपुरा हिनि नारिका आफुनि सुमुं जों त्रिपुरी बा तिप्रा उंखा आबुनि सकांगो जों किराट जाति रूपेनो सिजाक एवं चिनी हानि मुंगो किराट देश हिनिनो सिजाक दं ओंखाय अरब जों असामुतायनि कायसा बुमुं पुरानो सिजाक दङ किराटिनि माने किराट बुरै तार माने बतिप्रा जोक ताय कायसाओ सिजाक दङ किराटी बिनि मुंसे किराटी माने किराटनि ब बरक ताय कायसाओ सिजाक दङ किसा मा कासनाय क्या माने कसार मा केबंनाय क्या जों जेसा मुं फारकां के खुमबारती नायथकती आबो हायकेन आबो बुदा किराती होनजाखाना आपति हायनो जोंखा ती जों बुमुं फारनानि आबो चिनि बिसिंलै कुफुती कचाकती सम्बाती मुतिहाय मुदैखाय ती आबो चिनि बिसिंगो फारो गापति हायनो किराटी बिनि बुमुं तंमानि आपति अर्थेनो बचिनी बुरै तंमानि 3 नम्बर उंखा ताय केसा बिनि बुं किराटेश्वरी माने किराट रंनि मुताय के मुति हायकाय जों साइमानो जे आबो चिनी रूपेनो सृष्टि उंमानि किन्तु परवर्ती समय आबो धीरे धीरे बुइनि दफानि बरक रकबो आबोनो खलायनानि चेंखा बुइनि जातिनि बरक रकबो आप्रु उंखाय सर्व भारत रूपे आबो प्रचार प्रसार उंखा इंकै जे साना थांगे राजा बुकायो असानि मथांगे आफुर राजबारिओ सिमिनो असामताय खालायजागो बा गामि आमचायको खालायजागा आबो हायनो खालायनामले आबो ठीक न साका जों असामुताय तामुंगै खलाय जों असामुताय खलायमानि कारण उंखा असाउंखा बो दुर्ग रक्षाकारिणी दुर्गनो रक्षा खालामनाय दुर्ग माने युद्ध खालायमानि जे जागा जों तंगै आरो कुथुमलाय तंमानि चबा खला थानानि सकां चबा खरनि तनिमानि आरनि रक्षा खालायनाय आबो बागिनो जोंबोनो दुर्गा होनो ओंखाय चबा साबो खालाय जारा क्षत्रिय जात बरनो चबा खालाय क्षत्रिय बादे अन्य कुनु जात तो चबा खालाया ओंखाय सारा देशनो इ क्षत्रिय जातनो आबोनो पुजिलायो युद्ध थानानि सकां हायनि बागिनो बनो दुर्ग रक्षाकारिणी हिनिसे बिनिमुं दुर्गा हायंगिसे बिनिमुं दुर्ग हইতে दुर्गा ओंखाय मुति हाय जों नुकजागो चिनि राजा रक जेफ्रु पानो चबा खलायनानि थांखा आफ्रुवनो इ जे मानि दुर्गा रूपे जे बिनि एकटा चिकनसा दंफो आबो आं निजि नुगियाखो किन्तु खोनाका आबोनि दुर्गा रूपे मूर्ति कायसा दंगो आबोनो खाकालाबो बामै चबा खला थांगो चबा खलाबो थानानि सकां बरक आबोनो पुजिवै मुताय सुरिवै आबोनि परेसे बरक चबा खलाय का अरबनो जों नुकजागो जे चिनि राजा रक आगिओ चबा खलायना थानानि सकां असामुतायनो पुजिमानि कै चबा खलायनानि बादे बनो केबो पुजिनाय करै एवं साधारण बरक जों ताबुक जेबाबे
नुगो जेतिखाय नुगो जे चिनी पाराओ गामिओ आमचयो हातिओ बाजारो बा বিভিন্ন क्लाब रक যেইভাবে তাবুক মুতাই খাইমানি আবক রুই চিনি ও আগরতলা হা এই যে রাজাখর ও রাজাখর যে 1951 নি যে ইতিহাস আর নুকজাকমানি একমাত্র রাজানি রাজবাড়ি এবং ঠাকুর কর্তারক সিমিছে খাইও তাই কেবো মাখলাইয়া আগিনি যুগ তুমুং কেবো অসামুতাইনো বা দুর্গানো খাইকা মানে ন ব রাজা বাই বাতাই মাহাইছে খাইও আপনি উঙ্গুই কেবনি সাহস করি কেবনি আপনি ফান করি বখা কঠাঙ্গুই মাইয়া যে অসামুতাইনো খাইনাই অসামুতাই খাইকা মানে ন নों রাজানি সার্বভৌম বা রাজানি ফান বাই নों বাতাই মুং খাই যাও এবং কেব খাইকা দিনকাই আবো চবা নাঙ্গই বনো শেষ খাইকা আবনি বাগিনো जों রাজানি অসামুতাইও जों ফাইও রাজা বা কায়ো অসানি মুতাই রাজা আপ্রু অসানি মুতাই কায়ো এবং রাজা মুতাই যেটা নবমীনি দিন বলিরিও মিসিব বলিরিও এবং বলিনি বাহান্ন মিসিবনি বাহান্ন তাইনি দিন দশমীনি দিন অসা বুজন নই চিনি যে কামি আমচয়ে তংনাই যত সর্দার যত কোপরা যত মিসিব যেটাও যে সেনানি সিপাই বখরক মতিহাই যে ঠাকুর আপতি রগ্ন রিঙ্গই তুবুই বিভিন্ন চিনি যে দফা ও বিভিন্ন যাত্রে জাত দফা যেমন কাইপেং আর হালাম মলসম ত্রিপুরা দেববর্মানি বিসিংহ তিন ত্রিপুরী বা কলয় নুয়াতিয়া মতিহাই তাইব বিভিন্ন দফানি যত দফানি বখরক সর্দার রগ্ন বখরক রগ্ন অজমা রগ্ন আগরতলানি বা যে জায়গা রাজধানী বা রাজাখর দংমানি ও রাজাখরত রিঙ্গই বরং চারিও খানিও এবং অসময় ও যে নেতা বা সমাজপতি রকব জানি জানি মানতই বড় হিলি তুই ফাই হিলি মানে গিফট বিভিন্ন ধরনের রাংসাকনি মাংখাই বা রি বা কেব মুসুই বুসা তুই ফাই বা মুসুই বকরং বা বিভিন্ন মানথগিয়া মানির রাজানো তুবুই উপহার রিফাইও সেইভাবে ন রাজাব আ সময় বরং যাত্রে জাত মানুষ আপনি প্রতিদান রূপেরও কেবন হংকাই সেং কাইসার হর কেবন হংকাই গরিয়ানি মুখাং কাইসার হর কেবন হংকাই মতিহাই বিভিন্ন ধরনের সকাত রূপে বর্ণ মতি খাই আগিনি যুগে বছর বছরেন ই রাজানি হসম বুজন হিনমানি যেটা আব অসানি বুজন আব প্রতি বছর অসানি দশমীনি দিন চল যে সামানি সার যে অসা হুঙ্কা বা দুর্গা যে মোতাই খালাই জামানি চবাও থানা সেকাং খালাই যাগো হনকে যে অমরপুর যে চাক্রামা মোতাই হনই তো মানি যে আগে তো সবই মোরা তাও তো ছবি মোরা আগে দেবতা মোরা হনই তো মোরা আর যে আমানি যে মূর্তি তাক মানে পাথর খুদাই খালাই যা পাথর টান যাক তো মানি অমকে আম চবা থানা সেকাং খালাই বনো পুজিউই थांमानि मोताय दा आंखाना ना हायनो केबो महके कासे खालायन हनि वानसुगुइ खालायमानि दा आंखाना अरनो जों चिनी त्रिपुरा राज्यनि जे इतिहास त्रिपुरा राज्यनि धर्मीय इतिहासनि आबो एकटा परिचय मानु अरब जों नुखा जे अमरपुरनि हईते जे दैमा चिनी गोमती साका तकसाय थांमां आबोनि पासान जेटा हालापनि पासानो खुदाई खालायजाक खुरजाक आरो आमानि मूर्ति आमानि कायामाया जों नुगो ओ कायामायाव पुरा तिप्राजुक आबो बिनि परिचय खाख्लाबो बिनि रिसा सरजाक कुनु आरो रिगनाय वानजिया एवं बिनि तलाव जे आरो असुर जे महिषासुर बा जों बनो होनो बुरासा आबोनो सुरजाक आबो हईते प्रमाण जों मानु जे जों अनादि काल हईते खालायमानि एवं इतिहास रक जेटा प्रत्नतात्त्विक बा आर्किओलजिस्ट त्रिपुरानि विख्यात खरकसा आर्किओलजिस्ट विजय कुमार देबबर्मन ब कायसा आर्टिकल सिका जे अमरपुरनि असामुतायनि जे मूर्ति दंमानि आबो 800 नि साइबो सिगां प्राय 700 ख्रीष्टाब्दनि माने तिनिनि सिमि प्राय आबो 1400 बছর सिगांनि खुरजाक माने ते आबो चिनी जेमन सुब्रायखुं बा उनकुटी खुरमानि आरो जे पाथर खुरमानि एवं आरो जे खुरमानि आबो समसामयिक समयनि चिनी मुतायनि चिन्ह ताई आबो आ जराव चिनी राजारक बंनि जे कीर्तिमान
जेफ्रु चबा खलाय फायै चबानि पायै जे borok abono स्मृति नारिंना बागै मते हायख्लाय खुरु के आबो no chung tabu onek chakrak mahno কিন্তু abo chakrak ma himani soi ungya haima tongo Casarumai amah manda cakra. abo chakrama bo chung okra tai chakra engkai beri engkai chakrama okrama chakrama a orthe se abo karon durga ba osangkha joto mutaini bising jotoni chakra jotoni bokhrok bini sakao tai ke bokrui apte ingwise bo chakrama aro kunu chakrak maya bo to ama to chungno dan rinai bordan rinai chungno burasa ba hamya huite rokha khlainani bagi se bo phayu sungsarno muthangna bagi se bo phayu bo kunu chanani bagi bo phaya ka o jagao chung kicha kogno bujiui sanani nangnai je chakrama mutai o chakrama mutai chinino abo bui khlaimania ebong abo omorpuro chung 1400 বছর সিকাংনা হইতেনো নুকমান ইনকে তাবো আবো তো সাইমা কাজেনকে আবো তাবং ছিমি 1400 বছর সিকাং ছানা থাঙ্কে 1400 বছর সিকাং বা 700 800 খ্রিস্টাব্দ রগ আজরা রগ সে আবো খালাইজাকমানি হিংকানকি তাবো ইনকে চিনি yang রাজবাড়ি কগনা ছানচিন চিন দুর্গাবাড়ি অসামতাই চিনকে তো অসামতাই দুর্গা বুহনকে o durga bari ni amani hingka ke yak kong noi abo ke tangai yak kong ni hingka te kubun jaga rokong ke kaichi yak nugo kok abo wansung no amani yak tamgui puila kok kong chi hingka buini jai jagao kong noi ba kong brei amani yak kong chi arwo sung naijani thangka dingkai je puranik kalni hoite no naina nango puranik kalo যে বুড়াসানো আমা বুথারকা আ বুড়াসানি মুংখা মহিষাসুর মহিষ মানে जों साइमन मिसिब आबो चिनि कक हइतेनो मिसिब हइतेनो महिष उंखा अ महिषनि बसागो जे तंगनाय जे असुर बा बुरासा अ बुरासानो बुथारमानि आबो हइतेनो मा दुर्गा बा मा असानि कायसा मुंखा महिषासुर मर्दिनी ओंखाय तामुंगुइ बिनि याक कंचिमा उंखा आबोनी एकटा काहिनी तंग महिषासुर ब खरकसा राजा तंगमानी ब महिषासुर महा चिनि जे महादेवनो बा चिनि जे सुब्राय बा जों जे मुताय कतर जेनो होनो मुताय कतरनि भक्त तंगमानी मुताय कतरनि भक्त अंगुइ ब मुताय कतरनो सुरिमां तपस्या खालायमां ध्यान खालायमां ब चिनि सुब्राय बा शिवनो खुशी खालायका शिवनो जेफ्रु ब खुशी खालायका ओंखायनो शिवनो सोंखा बिनि मखल फियगै नायै नुखा जे आरो महिषासुर बनो ध्यान खालायदो ओंखायनो बनो सोंखा जे नोंतामनाय ओंखायनो बसाका हे भगवान हे आनि मुताय नोंआनो एमन भाबे बर रिदि जाते आं केबबाय केसे नुंमायातै कुनु चला जाते आनो बुथार उंमायातै आं आबसुक फानगोनां उना नांगानो आबसुक आनो नों बर देन ओंखाय आफुनो महादेव साका उंसिथु तथास्तु माने आपति उंसिथु इनि बररिका आपति बरमा मानि यागुलो इ जे महिषासुर भेलाय फानगोनांगुइ सारा दुनिया सारा पृथ्वी बा सारा हायुं कतरमानि जत राजानो बुथारबायका जत बुइनि काहाम नायथक बुरै चराय बुइनि धन सम्पद रां रि जतनो लुट खालायबायका एमन भाबे उंखा जे स्वर्ग पर्यन्त मुताय तंगमानि जे बमखर हिंजाकमानि जे स्वर्गनि मुताय आताय पर्यन्त बन पाइलिया एमन भाबे बिनि अत्याचार उंखा मुताय रक्से खारै आफु त्राहिमाम उंगुइ आफु ताइसा महादेवनि आरो मासगिका जे मुताय कतन हे मुताय कतन नों तामुंखाय मुताय खायरिका ओंखाय आफु जतनो चंखा आं तो बररिखा जे बररिखा जे बन कुनु चलाताय बुथारमाले बनताय कुनु चला बुथारमाले आफु ओंखायनो जत मुताय आताय थांगै मा जे असा जे मा तंगमानि दुर्गा जे मा तंगमानि जे शिवनि जे बिहिक जे पार्वती जे हासुकमा बिनारो थांगिरुका हे मा ताबुं नोंसे जोंनो मुतै खलाय रक्षा खलाय मानसिनाय जों तो जतसे थैसिनाय ओंखाय आफुनो महादेव बिनि बिहिक बाचिनि आमा बन बररिखा जे नोंनो अ
মহিষাসুরনো বুথার মানছিনাই আর ও তাই কোনো চেলা বুথার মালিয়া হই বন বর রেখা এবং বর জেফুর রেখা বিনিয়াগ যতটা বন মানিরি রেখা শঙ্খ রেখা পদ্ম রেখা গদা রেখা চক্র রেখা ত্রিশূল রেখা চিবুক রেখা মুতিহাই কল রেখা মুক রেখা অলঙ্গা রেখা সব কিছু রিউই বন ইয়াফারি রহকা হে দুর্গা নং সিমিছে বন বুথার মানছিনাই আপতই অস্ত্র যে ফু 10টা অস্ত্র বনিয়াগো ইয়াফারি রিকা ব 10টা অস্ত্র বাহিকে তুইছিনাই আফ্রুনো মহাদেব বন 10টা ইয়াগনি বর রেখা মানে ইয়াক কংচি বর রেখা এবং আপনি ইয়াক কংচি বর মামানি উল ইয়াগুলো ব ও যে মহিষাসুর বাই চবান হাঙ্গই বনাপুর বুথার আপনি ইউঙ্গুই বিনি ইয়াক কংচি উঙ্কা তাবুক যেটা নিনি সিংমানি উঙ্কা যে চিনি দুর্গা বাড়িও তামুঙ্গুই ইয়াক মানি কংনি जोंहाबो नुगो मा दुर्गानि याक त्रिपुरानि जे राजबारिनि गानाव जे तंमानि दुर्गा बारि आरो याक कंनि एवं आबुनि अर्थबो आहाय जेफ्रु चिनि रानी मा राजानि बिहिक खरकसा राजानि बिहिक आबो तिनिन सिमि प्राय 150-200 बছর सिगांनि कक मा दुर्गानो आराधना जेफ्रु खालायका मा दुर्गा स्वयं बिनि बुस्कांग याक कंचि बाय अवतार नुगुइ फायका ओंखाय जेफ्रु मा दुर्गा मा असा 10टा याक बाय बिनारो अवतार नुगुइ बनो बर रिनानि बाय फायका महारानी लगे लगेनो लेंगै थांका महारानी लेंगै थांगै बेहुसुंगै क्लाय तंखा काय आफ्रुनो मा दुर्गा साका जे मतो आनो नुगुइ किरिजाखा आबुनि बागै मा दुर्गा साका नोंआनो जेहेतु किरिमा चावै सुन्द्रुमा चावै मति उंखा आंनि निबसकांगो ताबुंनि सिमि या कंनि बायनो अवतारुं सिनै नुजाक सिनायंगै मा दुर्गा बिनि याक जे कंचिनि बिसिंगो ताई कंचार हैरिउइ ब या कंनिंगै सम्य रूपे ब दर्शन रेखा आफ्रुनि सिमिनो चिनि जे मा दुर्गा बा मा असानि जे दुर्गा बारि तंमानि आरो सब समयनो या कंनै किन्तु अ या कंनि उक्लगब चिकन चिकन खलाय ताई याक कंचार हुइजाक दं माने बुसकांगो के कंनै ते उक्लुगो चिकन चिकन के हुइजाक दङ हनै मानता हिजाक हुइजाक चिकन चिकन का हुइजाक दङ जोंथ' साइमा कांके जे आमानि याक आमा दुर्गानि याक कंसिनो 10टा न हाइफानो ते काइसार माने 8टा याक उक्लुगो हुइजाक दङ इनके अरत जों दुर्गा बारि बा दुर्गा आमा सेहनेनै नुंगो कांके असाले बाइके असा कक थैले बाइके फाइकेना कक नांगमानि न चिनि ककनो जों वानसुगि नायथाय जों निजि आबोनि बागै प्रश्न खालायथाय एवं चिनि बरक रक जों प्राय न आबरंनो नायतुगि नाया सिया आबोनि बागै बुजिया के मनो आं निजिबो रिसार्च खालायमा हायकेनो आं बय फैलि नायखा एवं असामुतायनि जे आं सामानि गिलामामु आबंखा 1008टा बिनि सहस्र नाम दङ अ सहस्र नाम आं नायखा तामो तामो बुमुं दं एवं अ बुमुं नायतुगि नुखा काइसा असानिमु असौ असौ अ जे संस्कृत बाय बिनिमु काइसा असौ अ संस्कृतनि बुमुं असौ न चिनि कक बाय असा अंगुइ थांका काय तामुंगुइ बिनिमु असौ फारजाका असौ फारमानि कगुंखा असि हइते असि उंखा जे प्रुओ चिनि महादेव मुताय कतर बनो अस्त्र याफारि रेखा 10टा अस्त्र याफारि रेखा आफ्रुनो कंसा रेखा असि अ असि उंखा दायुं हाय आबो कइरिरि खलायजाक नरक नुबायानो जेटा मा असानि यागो दायुं ककय खलायजाक आबुनि मुंखा असि अ असिनो जे तुइनाय आबुनि बुंनो असौ अ असौनो कक बरक बाय असा उंखा मुतिखायनो चिनि कग संस्कृतनि न आदि रूप जेटा सहस्र नामानि काइसामु जों असा मानजागो एवं मुतिखाय चिनि आदि जे मुताय जोंहाबो मानजागो माने साना थांखे कक बरगो गोबांमा संस्कृतनि शब्द दाजा माने हाबजाक दङ बा कक बरगनि संस्कृत हाबजाक दङ आफाइसिमले आपतिनो ओंखाय अ कगनो न आं आगि बबायसामा सामानि जे चिनि कगो तो सानान थांगा बता कैसा लाम गोबांमा कक न संस्कृत एवं चिनि कक संस्कृत हयतेनो फाइमानि संस्कृतनि कगनो जों मातृ जत भाषानि बुमा हिनजागो एवं चिनि कक बरक बा आरनि हयतेनो फाइका आबनो जों नायनानि थांखाय जेमन तिनि जे कक सालायमानि आबनि बायरेबो किसा साना क्लायो जेमन आं हिमानि आं जों हिमानि आबो तो संस्कृत अहं हयते आं उंखा जेमन जों
tabuk nungui jeno nungui chung thangi tongo je tui o tui bo সংস্কৃত তুইম হইতে ফাইও যে হা হমানি আবো ব খা হইতে ফাইও সংস্কৃত হা নবর খা ন অখা হইতে হা অংখা মতে হাইকাই চিনি কক সংস্কৃত হইতে ন অঙ্করি ফাইকা কেওর তাসিং নং সামানি যে অসামতাই সংস্কৃতি ফাইমা হাইন তিনি যে গরিয়া আং আগিব গরিয়ানি কক সাকা অ গরিয়া কক গৌরায় হইতে ন ফাইও আবো ব সংস্কৃত কক অসামানি ন কাইসা মুংখা গৌরী ব কর্ম চিনি তিপ্রাজক বরিত কর্ম অকর্ম হইতে ন গৌরী এবং অগৌরী হইতে ন বজে তামুংখা ব গৌরী পুত্র অঙ্গুই চিনি যে जों যেন তাবু গণেশ ন বন কক বরক বাই গৌরায় এবং গরিয়া অঙ্গি থাক মানে গুরু গুফির গই সারা থাকা কাঙ্কে সংস্কৃত বাই কক বরকনি পুইসানি ইয়াংপিট আয়ংপিট হাই হনি মানো ঠিক ন বেশিরভাগ কক ন চিনি কক থাই নাইখাদি হিংকাই গিলামা কক ন আর হইতে ন ফাইও এবং যেটা নং তাসিং সামানি অনেক সময় जों বুজিয়া বাগৈ বুল বুজিরি জাগমা বাগৈ বা বুইবাই বান্দে জাগমানি ফেসলক জাগমা বাগৈ যে চিনিয়া বা চিনি মুতাইয়া বুইনি মুতাইনো जों খ্লাইও আপতি হাই অনেক সময় সোংজাগো কিন্তু তাসিংনি অকগ্ন নাং তাইসা সানাক্লাইও যে ত্রিপুরা রাজ্য সহ ভারত দেশ ই ভারত হাইঙ্গ হা কতরমাও যে চিনি বিভিন্ন হিন্দু ধর্মনি যে মুতাই আতাই আরনি বিসিঙ্গ ই যে মুতাই কতর তাই মুতাই কতরনি বিহিক বা কনসার্ট হিমানি যে হাসুকমা বা দুর্গা বা দেবী जों বন হেন পার্বতী আবনো কারৈ जों অন্যান্য নাম রুংমানি বা বিনি বসালা যে যেটা ন গণেশ ন বা গণপতি হেন আবর কিন্তু চিনি হইতে আদি সৃষ্টি কারণ जों নুকজাগো যে দুর্গা নি মুং পার্বতী বতামই পার্বতী হিনজাক ব পর্বত তং ব পর্বত তং ব হিমালয় পর্বত তং হিমালয় পর্বতনি যে হিমালয় রাজা পর্বতনি যে রাজা হিমালয় রাজানি বসাজক ব পর্বতনি বসাজক আবন বুগিছে পার্বতী কাই হিমালয়লে সাবত হিমালয় সবসময় চিনি বুকুর কর্ম চিনি বুকুর কর্ম রগ্ন তং সবসময় চিনি বরক তো বুকুর কর্ম সারা পৃথিবীও চীন হইতে জাপান হইতে থাইল্যান্ড বার্মা বা চিনি যে মণিপুর হইতে ইয়াঙ্গ নাগাল্যান্ড হইতে যত জায়গানো চিনি বুকুর কর্ম যুগ বুকুর কর্ম বরক বরক তং হাসুগ তংনাই হাসুগ রাজানি বসাজুগ আপনি হিনে বিনমু পার্বতী তার মানে বতিপ্রা যুগ নুগুইছে তঙ্গ যুগ হাসুগ তো কোনোদিন কুবনি দফানি বরক বা কুবনি বরক রক্ত তংয়া 2 নম্বর কক আরও যে তংমাই যে মুতাই অ মুতাই যে जों যেন মুতাই কতর হন বর তং বতং কৈলাস বর তাবুক বাবো তিব্বত অ তিব্বত আরও কোনো বুইনি জাতনি বরক দতং বুইনি দফানি বরক তং গরৈ ওখাই যে রাজা হাসুকনি রাজা যেন মুতাই খ্লাইমানি এবং যে পুরো হাসুকনি রাজা বিনি অগ সতী ব অবতার রমুই ব পার্বতী রূপে ব অবতার নাওই ফাইকা আপনি সিকাং বতামো তমনি সতী তংমানি সতী তামুঙ্গুই ব উংখা ব আপু দক্ষ রাজা আব সানানি থাকায় কক কলকমা দক্ষ রাজান বসাজক সতী কাই আবো ব जों वानसुगि नायखादि हिंकाय अरब চিনি নকলায় দক্ষ রাজা সাব আরব নাইদি দক্ষ রাজা ব আরব বসাজগ্ন বিনি বসালা বাইকাইয়া বসালা চামারি বাইকাইয়া বিনি চামারি বিনি বসাজগ যে ন হামজাগৈ তংমানি যে মহাদেব বা যে আবনো হনো जों সুব্রাই বা যে মুতাই কতর ববাই কাইনা গছিয়া আবুনি বাগিন তামুংখা जों নুগ যে পুরো অ যে সতী ব বিনি বুফানি নগ থাঙ্কা বুফানি নগ বুফানি যজ্ঞ খালামি দক্ষনি যজ্ঞ ব মুতাইরি ফুরু ব থাঙ্কা থাংমানি ইয়াগুলো বনা আরো অপমান খাইকা নি নসাই তুকুয়া মুসুয়া মুই বুকুর কানি তংনাই রি সুদুন কাহাম কানিয়া বিনি বখানাই জন্তা রাবজাক ব বুত প্রেদ রকবাই তঙ্গ সকাল রকবাই তঙ্গ উ সেলাংমা সিজা তঙ্গ সিমা লঙ্গ তঙ্গ আপতি রকসিনি বসাই নংদা আনি মুতি যজ্ঞ ফাই আপতি হিনি সাপ্রু ব নিজি জলি জাগমানি বাই দুঃখ নাঙ্গৈ থামচি তুংজাগৈ ব নিজিনো আরও দেহ তাख्लाय ब हर मुसुङै थै ठीक सैन चिनि अरब जों नायखादि हिंकाय रायमा बाय सायमानि केरेंको तमा जों जेपुर खोनावानो आरब हाय नुजाग आरो तामनुखा
যে মহাদেবনি বসাগো তামতো বিনি বসাগো সবসময় চিবুক দং এবং মহাদেব সবসময় অ চিবুক ন বিনি ততরানি ফানজাক আপতি রূপে ন চিনি যে রাইমা বাই শর্মানি সাইমানি যে কেরেং কথমা আরো ব जों नुकजागो যে রাইমা সালসা ব যেটা হুগো থাঙ্গৈ যে বফুরু নুকা যে আরো গারিং গরৈ বুইনিলে গারিং দङ yang watui pantui ফাইকা নকবার কতর ফাইকা আপতিঙ্গ কাহিনী তো আং সানা থাংলা কিন্তু আফ্রুব যে পুরুষাকা যে আনো তিনি মুতৈ সময় watui pantui ফিরাং কক্ষা মুতৈ সাতুং যে জায়গাও जों বখরক পর্যন্ত গুজার খাইনানি বা মথাকনানি ককরি মুতৈ সময় যে আনো গারিং কাইসা তাঙ্গিরিনাই বননো আং সাইহিনি সংনাই bo apru yong phak da ung masa da ung mayung da ung chibuk da ung sinrai da ung bud da ung pret da ung jesa panung thun ang bono ani besahini gorhon khlane abuni poreni kahini o chung nukha je bo jepru bo dongo hini rungkha tamu rupe phaikya bo chibuk rupe phaikya musle rupe phaikya bo tamung musle rupe phaikya chung abo kebo saimia kintu musle sabo bo shibni no ekta rup bo aro sindrai rupe phaimang khabo bo musa rupe phaimang khabo bhut pret rupe phaimang khabo bo tini mayung rupe phaimang khabo kintu bo kono rupe phaya musle rupe chibuk rupe phai ebong chibuk buibono chibuk nugu kintu raimani boto boto borok se boto mutai se nugui tongo ebong जों bo nugu jeibabe aboni yagulo tamunukha je bini o chibuk ni rupe je mutai kotor tongmani abono जों दक्ष अचाय abo dokrai जों abono dokrai अचाय chini dokrai अचाय आयंगो bo जों nugo je दक्ष एकजन दक्ष राजा एकजन बिराट बड़ bo tongmani apti rupeno जों oro dokrai bo अचाय kotorma tongmani bo bsajikbai bini chamari no koine soya sei rupe आयंगो bo kaina soy आयंगो jemon bo nijino soti rupe bo hor phlangi thika অরব ব যে জায়গা বসাইনো বখরক ফপকা আর হইতে ব দङ হইনি তৈনি দেহত্যাগ খালাইকা তৈনি ব উৎস খালাইরি তৈমা সানাमै অ তৈমানো ব দক্ষ খালাই বার লগি থৈকা ओंखाय जों आयंतिबो नायदि यांतिबो नायदि आबो चिनिनो सृष्टि माने आरो तंगैनो मानो मुंसाय तंगैनो मानो या आबो तस तंगो चिनि हइतेनो सृष्टि नायदि नर और जे गंगा रूपे जों सामानि शिवनि बखरक हइते फाय जों जतन नगो शिवनि जे मुताय शिवनि बखरक गंगा आसुकजाक जटाओ आसुकजाक के बखरक हइते बाहायके गंगा सृष्टि उनखा जों आबो अन्य बायबा नायखेदि इनके नायदि जे जा जे फ्रुओ इ दखराय अचाय जेटा रायमानि बुफा तानै अ मुतायनो तानै बा मुस्लायनो बत मुस्लायनुका मुस्लायनि बखरकनो ब लुंगा बेसर दुं बेसर दंगर बेसर फबुरिका अ दंगर बेसरनो बिनि बिहिक नायतुगुइ जेटा खुमपुइ मानखा अ खुमपुइनो बजे पुरु बिनि खुनजो कानका बिनि खाजो बेरखा अब बुखरिसे पर उइथां जे पुरु बिनि बाहानो जोग बिनि जे साइमा जे पुरु आबनो बिनि खुनजो बेरखा आप्रुंका हयै बाब्रायजाउ हयथां आफ्रुनो बुजिखा जे आरोनो बिनि बसाइनि बखरनो फपका नै बचंका आफ्रुनो ब दङयै आनो बतै दिलगि आनो नासिं दिनि ब साफ्रुनो आरो हइते तै बुलबुल उंगै तैमुक काई फाइका तार माने आबो शिवनि बखरक फब मन हइतेनो फाइका माने शिवनि बखरक हइतेनो तैमा हइतेनो गंगा सृष्टि सेई रूपेनो जों जेटा पुरानो बनुखा जे शिवनि बखरक जे गंगा आचुकजा अरसे आसल सृष्टि एवं शिवनि जे बिहिक मा गंगा शिवनि जे बिहिक मा दुर्गा शिवनि जे बिहिक बिनि जे पार्वती शिवनि जे बिहिक जे बिनि जे सती शिवनि जे बिहिक काली रूपे विभिन्न रूपे जे अवतार नाखा आबनो विभिन्न रूपे जेटा अवतार हमके जों कक साथे तो जराबो पाइरे रगो हमके गोबां माने कक सालायके असान मताइन तैनाय हमके तेबो जरामाके जों कक सालायनाय सारबाय के तिनिनि असानि जरावा लुकुरंनो ताम कक खसा नामस तिनिनि जरावा आं पुइलानो मानो आबनो सानानु चिनि त्रिपुरा हा सह चिनि भारत हा सह इ हायुं कतरमानि जत्तनो जाना चाबाया नोंना नोंबाया तंथतक चाथतक खलायै सुख चिमितनिथुन दुख बातलांथुन रुख बातलांथुन चिनि कसक कुसुम बातलांथुन आपतहिनि सावानु आबुनि लगी चिनि त्रिपुरा हानि
যত লুকুরংনো আঙাবনো কয়হর চিনি আদি যে চিনি মুতাই আদি যে চিনি সংস্কৃতি আদি হইতে যে চিনি ধর্মনি যে তংমানি যতনো जों বাড়িউই যতনো जों তাইব ফলগনানি তাইব ফুয়ারনানি এবং যে চিনি সংস্কৃতি চিনি যে কালচার চিনি যে মাবুরা ফাবুরানি চিনি যে দাঙাই মা দাঙাই ফানি চিনি যে সুব্রাই রাজানি যে মানবুমানি যে চিনি সম্পদ সম্পদরনো जों তাইব ফুয়ারিতলাंनानै उंथुन आबसक सावैनो जत्तनो ताइसा खुलुमै आनि कक मथाक्का बेले बेले खिना हामबाय सारनो ओंखे खुम्पुति बिनाय तंनाय खाजान ताकुकताय बुखुक सं आसु जतै सं साइमालाके सारनि खुक्ति असामताय बाहायके फायका असामताय बाय सिन्तिफोरा दफा बु फाय करंजाक तंमानि फाइने पान्दारगो तेबो माहाय नांकुमा कक ति फाइना कक कोसारै तिनि बागै आसुं सितुं असानि तेरो नरक जतनो काहाम तंदि तै बयनोबो काहाम तंनारदि तै अबोबै बाक्सा बाक्सा जतनो असामताय नायना थांथानिबो ताबुबो कोरोना बेमारनि याका गैमेयाखौ किसा हजाके नायबायदि जतनो खुलुमखा I agree. It's a good thing. Before your last sleep, I promise you, we will achieve. That's all. That's all. We will achieve. It is enough for me. We'll achieve. People will remember both you and me for achieving Tiprala. They will remember us, not as minister, not as politician, but for achieving that. You don't worry. You just remain fit. I promise you. Somebody was moving to Delhi and the station there, and they will forget Tripura. Don't worry. एनसी बाबू से मिलने आया था, उनका तबीयत ठीक नहीं, मैंने मीडिया में सुना था। और कल भी मेरे सीएम पूर्णचंद्र जमातिया निमिष वर्मा सब आए थे। आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीनियर लीडर है, तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हालचाल पूछने के लिए मैं आया था। वो उनका तबीयत ठीक है, ही इज़ रिकवरिंग वेल, और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी हो जाए। डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ, क्या हुआ था? बात नहीं हुआ, उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंड डॉटर थे। आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ, तो मैंने उनसे बात की। ही इज़ ओके, ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेशन था, ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट हमको कुछ इतना चिंता करने की कब तक घर ले जाएगा वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मत में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स। अभी स्टेबल है, अभी स्टेबल है, एकदम स्टेबल है। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करना चाहिए, और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की। कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा रखा पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, और उनसे भी हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं इसके लिए। तुम्हारा अभी उम्र कितना है? He is around 85-86, so he is a very senior person. He is my father's age. अगर मेरे स्वर्गीय महाराज जिंदा होते तो वो भी आज यही लगभग, महाराजा would have been 88, he is 86, so मतलब कि लगभग एक ही उम्र। कल जो बैठक हुआ था इसके साथ बातचीत हुआ क्या? नहीं, देखिए, कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमेटी करना है फॉर तिपरालैंड स्टेट और ग्रेटर तिपरालैंड, पहले IPFT को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरालैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, तिपरासा लोगों को जो अभी गाँव में है और उनके ऊपर हमारा आशा है।
तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड वाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 2023 में जो चुनाव होगा आप पे कि अकेले लड़ेगा त्रिपुरा मोर्चा? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा। और अगर जितना होता है लड़ेंगे, 30 सीटें 35 सीटें लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग आना चाहिए। एक ह्यूमर उठा जो तृणमूल का साथ आप एक साथ लड़ेगा, ये भी तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। थैंक यू। खुलुमका खुंपै टीवी नाय तनाय खाजन ताकुक ताय बुकुक संनो लामसगो आं किशोर कगनो तंगो बोरै हंकां खांके ब मान्या करै आव खाजन ताकुक ताय बुकुक सं बोरै रक मान्या हमानि इ हासाकाव मुंसाबो करै ब नक नुखुंनि सामुं सिमिया ब हाबनकनि सामुंबो खालायो ब साबोतैनि ब नायकलो आबो बै बाक्सा अफिसो थांनि फायगां खाकेबो नगम मखैतों तामनो बानंनाय बानो गया मखैतों करै हिंके बो बाहाके बानो गुइनाय बु मखैतों बु मय बोसा थकजाक बु मय बोसाय थकजाक बु मय बाहाके संखांके बकरा जक थकजाक आबरक जतन बोरैनो सिकगो साना थांखांके आबोनो बागैनो साजागो बोरै ब मान्या हमा करै अबहिनो खाजन ताखुकतै बुकुक सं सिन त्रिपुरा सबसंनि बिसिं फादि नरगैतिनि मालाय देनाय नरनतिनि बुकुक अमहाय सामुं खालायफुनुका आव गुबुनो बोरै मान्या हमा करै तै पेकेजिं खालायनाय जे कायसा कम्पानि खुलुंमानि बिनि कम्पानि मुंखा तैमुकनि बबगराजक बुकुक हेमा लामसगो खुंपै टिभिओ जन खुनुका पुलियानो सोंना मो सोंमा खांगां खांके खरकसा बोरै तति नों बाहाके मावहाय वानसुगा जे माहाय तैनि कायसा फैक्टरि खुलगान होनाय अब तो एक्सीडेंटल हनी मानो आंगो जे बिजनेस खायमाने आंबो नॉर्मल ब्रक नो माने परीक्षा के रेगुलर एमबीए कंप्लीट खायया ए परेंगे चाकरी खाय दं माने गवर्नमेंट चाकरी जतनो सों तो परीक्षा आंके गवर्नमेंट चाकरी कायसा मानखे नंगो सेटिं थांगो सक्सेस लाइफ नहीं हो के आंबो आमतिनो खाय दं माने 2011 नि सिमी 2014 जरा तो त्रिपुरा टूरिज्म एस मैनेजर पोजिशन चाकरी खाय दं माने फिया आं सेटिस्फेक्शन मायाव चाकरी बाय डेली ऑफिस दंना नांगो सेम न जे 24 घंटा 18 आवर्स 18 घंटा संखाय दं माने बुनि बागै सिमे खायमा दं आनि बागै खायमा दं आमते हिने आं वानस गया ओंखाय कायसा एडुकेशन नि बागै किसे ब्रेक नाका एमबीए कंप्लीट खायसनाय हिने ओंखाय आपरो थांगैनाय परीक्षा राजस्थानाव ए परे ओंखाय कायसा सिनि इंगो दं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दं आरो एमबीए होइते कायसा जों आंगोनि पेप्सिकुनि कंपानी दं आरो कायसा जागा ट्रेनिंग नि बागै थांमानि आपरो तै जे मैन्युफैक्चारिंग खायमानि बंनाय आरो मेशिन बायकियाबो नखाता गां किसा अब नगैनाय किसा माने अब आं खायमा थथ खायमा दङ कायसा दङ तमनाय फार्स्ट ला पिन साइट नि कायसा दङ दा आम हायनि थांगा आं जे अब खायमाना ना आं निजिनो नै दं काता ओंखाय जास्ट साबन बरेखे तो एमबीए कंप्लीटिंग हा ओंखाय आं जास्ट अब सिमनो बाय माने आं अब सिम खायसनाय टाउनाव फिरक थाङा केतै कुनफोन खायलिया होननाय ओंखाय कायसा ऑनलाइन टी बनाय ने क्या तम खायमान बाहाकेव तुइनो आं नायमान होनाय के तम लाइसेंस नां आम बेबां वेबसाइट थांनाय माने
जागा नांनाय हिनी सानाय इनके BIS नि मटिके फैक्ट्री मा सोनामनाय इनके परे इनके बुसुक एमा माने अब पार आवर वाइस बो दङ जे कैपेसिटी कटर कैपेसिटी चिकन निनि कैपिटल नि ऊपर डिपेंड खायो निनि कैपिटल कम के नों कैपेसिटी कम खालामनाय निनि कैपिटल गोबां के कैपेसिटी गोबां खालामनाय इनके जतनि आइडियल निनि रां सोबाय फानो मथा मथि नों बयनाबो माने जब रग्रि मानो इनके निजिबो थाङै मानो आबो हंगांके इको दाबो 5000 to 3000 दङ पार आवर जे दै मैन्युफैक्चारिंग खायमानि आवनि बागैने आनि अबो हंगांके आं 3000 पर लिटार नाका पार आवर मैन्युफैक्चारिंग होता मुंगनार का तैमुक अब के साबो फरका सबसे इंटरेस्टिंग कमनो कैसे सार दङ जम्पु जलानि बबो कक बरक बरक बायनो गोरोंजाक गां बनो साका गिजां तो दैनि बुंफारनानि गाइसे जतन जायनि जा लैंग्वेज बायन फालायो जेमन कैसा बाङालि उनारके बाङालिनि बुंनारगौ आं तो जेहेतु तिप्रासा उनार बा तिप्रासा बुंबाय नारक सिनाय हनैनाय उ सारनो सागाता आनो किसे हेल्प खालायरगेदि बुंबाय जेहेतु फारबाय बायनाय जतन सेटिस्फेक्शन नंनाय आमति जात गाय बो आनो 5टा बुंरो माने 12टा बुंरो माने आजनि कैसे आं म तिमुक नाखादा नों निनि अ जे जब फैक्ट्री खुलुमा जागाव बोसक जना निनि सामुं थांनाय रक बा एमप्लॉय दं बा बोबहाय चलारक दा बांखु नाकि नों खरकचा बोरै हनै बोरै रंनो दा किसा सुविधा रखु बोबहाय के निनि अ फैक्ट्री रो सामुं रक चलि दं जेहेतु बुरिबा बुरिनो नसं बुलिया त प्रेफरेंस रनाय ओंखाय ते किसा आंके म हाइसे जे चलारंनो आंनाय या चलारंनो नाका ओंखाय बुरि रंनो प्रेफरेंस न मानि ओंखाय काइसा काइसे जे अजगा क्वालिटी चूज खायो नांगौ काइसा फोन फन हाबि मैया बा काइसा मेकअप फना नाङै मैया बतलो आमनि बागै बुरि रखंगे बेटले केयरफुल ओंखाय वाइसा साकांगे बुजिवा सक माने गाफिलति के नाइसि गया जे चलारक गाफिलति आबोनिया ओंखाय जेहेतु बुरिबा टेंडेंसी दङ आनि जे बुसि मानि ओंखाय ताइसे चलारक तो जे जागा फान थाङै जब खालायमानियो बुरि रंनो ओंखाय पार्टिकुलार निजिनि स्टेट न नारागै तनखे चाओ हनैसे आं किसा जेहेतु बुरिबा बुरिनो किसा संका बिसि खालायनि हायर खायजाबोबा के चलाबो दङ आनि केमिस बो चलानो ओंखाय ताइसा जस्ट अन्य जे बटल सोनामनायबो चलानो ओंखाय चलाकरिनि चलाबो दङ थिनांगो निनि अ तैनो कारिते तामो खालायनानि वान सुगै रक दं एक्चुअली हम तैसा दा जूस बो फाइनाय आपेल ऑरेंज मैंगो इनके पाइनएप्पल और जूस फाइजंनाय नेक्स्ट मानिसिम अवेलेबल लंगाय इनके ताई चानाचुर फैक्ट्री कैसा आं वान सक दङ जेमन त्रिपुरानि जे चानाचुरनि क्वालिटी जों जतन पे खाय दङ हाइबनो माने क्वालिटी माया तास नायनि मन जे ओंगा आं कैसे चानाचुर कैसे ब्रांड्स नावनो मुसुङो जे एकदम छारिको जाफाना सेटिस्फेक्शन नंनाय जाताबति हाय गाबो ओंगे एक्चुअली ओ जे आं गतालति खालायना मुसुं मानि हांके एमप्लॉयमेंट जनरेशन जानि बो खाव सब समयनो कारण आनि अर गोबां जब एप्लाइ खायनि गोबां मा आं हाइफाना बरंनो रुइमाया को ताबो पर्यन्त जे नां मानि दा ओंखाय बाक्सा बाक्सा बरक ताबो बानो कल खायसङो मेडम सोनो कैसे जब रुइमां किं खानमो हनै गे आबोनि बागैनो आं आनि जे पारि साक्तै खायनै हनै दङ दा के चानाचुर फैक्ट्री रो खालायनाय बा निनि जूस रो फाइनाय के आरबो नों कक बरंग न मुंग न नारक थतक के बो जदिन काहाम बुंग दं हांकाय आं दा पर्यन्त बुंग तो फारिया को कमेन्ट्स क्लाइ साहदि आं सिउर परिनाया कमेन्ट्स आ जागन बिसिं जे फारजाक मानि काहाम हांकाय डेफिनेटली आं नानाय या नानाय 5टा 6टा 7टा बुंग नां दं होताव बानि ओंखाय आं जतन लोगोरंग कयो जतन कैसे कैसे बुंगानो साइसिन खायदि आं नानानो बागै ओंखाय जे बरक बुंग नाजांनाय बो क्लेम खायमानो जे आनि बुंनावबो हनैनै आबो आं करनाय दा चान्स बुकुग हेमा निनि ओजे चानाचुर रंगनि कक तो साइखना रका जे चानाचुर खालायनाय बा जूस रक फाइनाय गांखांके निनि ओ तैनि वो पैकेजिंग तैयो ताम तामो जे आबो तं बुइ बाक्सा तै रक नंना थांथेनि बाक्सा किरिजा गंके हाइजेनिक रक बो तै मेंटेन्स खालायजाक तै हिंके आं नन सावना आनि आमाबो पाथरं खावायसा माने गोदा तैसिन त्रिपुरानि तै हंके बेतलाय आयन गोबां मा गा आयन गोबां मान परे हंके जों तो हाइन कन्ज्यूम खायो आं बागि जे तै अबो जे सुनामियासिनि सिगां हाय नर्माल फिल्टारनि दैनो नंगौ याके जों दा अनलाइन दि बायनाय कैसा एक्वा फिना रंनि दै फानो नंगौ दा अबो सुनामानि परे साइमन का जे आम हाया
tui ke proper tui ke senam na nang ka no tui hingi ta mo o jaga o norong no khana added with mineral hin sija ge ingredients bo siri kang o jaga o je calcium potassium magnesium sodium dongo tuyo ge mo hingi ta mo pura treated khaijak মানে ও তুইও বুসকে মানে আমো দাখাঙ্গে কাহামনাই হনে ও তুই কন্টিনিউয়াসলি নংখাঙ্গাই নি লিভার রংথং নি হার্ট রংথং বেবাं পরিষ্কার রंगो নি বেকরেং ब जुरमानाय ओंखाय कुनो पाथरंनानि चान्स गरै ओंखाय आमाके सनामजा ओंखाय दैसे तुई जे सनामानि आसके परिष्कारके सनामजागो जागाव माने कायसे कायसे बटल कायसे बरक बायके एकदम अंको ओइ सनामजागो दा नाइकलि सनामजागो कुनो फानो कायसे फानो मेका नांगेते बा कायसे फानो कुनो चिकोन जा फोन फानो मिसिं थांगा आमहाय ओंगेते के काहामके सनामजागो दा नि तुइनोके आं कॉन्फिडेंस दं आं कायसे उनारंगै जे आंनो तुइनोङै दंबा के अबनो जे स्कैन रॉक खलाय जंगनानि आबा कुनो मेशिनरी रॉक बाय द स्कैन खलाय जे तुइयो कुनो बा बैक्टीरिया बा कुनो फोन रॉक फानो खलाय जातों आबा कुनो याक बाय सिमिनो नायो नाकि आमहाय स्कैन खलाय जंगनाय बाय मेशिन रॉक बाय नायखौ जों अरो तो नायदि जे ताम ताम खायजंनानै बटलाव सैरिका ओंखाय जों तो बा आरो ट्रिटेड खायमान परे जे डेफिनेटली अमो कुनो माने हिमेन टास्क गरै माने बरक बाय कुनो टास्क गरै वाशिंग मेशिन हाबै थांगाय मोनो रिंसिंग खायो बोनो फिलिंग खायो बोनो केपिंग खायो आउट खलायने जस्ट अंगो ति खलायने सिमिसि ओंखाय ए परे ति खलायमानि परे फानो जे फाइनल प्रोडक्ट पैकेजिंग नानसाय सिगां बोनो ति उइसा अंगो स्कैनिंग खायो दा आबो मेशिन माने स्कैनिंग खायो जे तै तामो तंखो आमा हायदा फाट सके नों स्कैनिंग खाया न बेबां मेशिन बाय रहमाने पर फानो स्कैनिंग खायजे गया नों पैकेट सिम खायरि रहमा बाय तेउनिया पैकेट खायने सिगां स्कैनिंग खायो दै उइसा ओ मेशिन के तामो खलायबानि और हमके 20 लीटर जार करी दिया 20 लीटर जार न सांपुला बायरा सुइतु वो इंगे ते उसे फाइने और सु ता मशीन बाके अमनो ऑन खाते को टेम्परेचर फुनोगो माने मिनिमम टेम्परेचर 50 डिग्री हीट सुना नांगोता का सुकांका भाइरास तो थै थानाय बा बैक्टीरिया थैयोता इंगे और हट वाटर बाय सुमानि परे ते उसे कूल वाटर बाय सुने यांगो पासिंग खायजाबोता फिलिंग नि बागे ओ जाना लातिके पासिंग खलायो हिमेन टास्क कमंगानि कोशिश खलायोता और के तामो खलायबानि और अंगाव मेन तुई जे सनामजाक मान जागा हमजागोदा और तीनटा फिल्टर दं दो फर्स्ट फिल्टर र जे वाटर फाइजाक माने र वाटर फाइदा सांपुलो मो हाइड्रोटेस जों थाङो जागाव ए परे हंगे सां ओ जागा बिसिंगो अंगो थाङैने आउट इन आउट दुइटा न 5 मिनिट बा 10 मिनिट मा सुग्राव सां पइला दै सनामनान साइ सिगां मेन गो जे टेंगि थांगांगांगाय सेकेन्ड हंगा जागा थांजावनाय दा गरो तेउसा तै 15 मिनिट मा सुनाय अम पाइ थांगांगाय फिल्ट्रेशन खायके ता बिसिं हंगे चारकोल होनै दं जे दैयो गाहाम माने ते चिकन गे परे हंगे अरो ते गिसा थांजावका अमो हंगांगाय गो होनै दं गायसा बमनो ताम होनाय हम पगै थांगाय हनके गाय आबन या गुला और तेउसा ए परे हंगाय गरो और तेसे फिल्टर जावका ओंखाय ओके हाई प्रेशर पाम्प होनो जागाव हाई प्रेशर पाम्प नि होते और आरो थांगा ओंखाय अमसे मेन आरो नि जे फिल्टर के अमसे मेन जे फिल्टर के मेन हो जागानि ओंगे परे हंगाय दै जे नों वेस्टेज थाङै दं जे रिजेक्टेड नों थांमाने और फिल फुनुगो ओंखारो हंगे प्रोडक्ट वाटर जे बुसुक प्रेशर काइटम जे वेस्टेज हंगे 3000 न तोनि रो ससोनियो ओंखाय तुइनि पीएस वैल्यू र बुसुक दं पीएस वैल्यू गंगाय तो अब से आने माइक्रोबायोलॉजी न संगांगे साइमनाय अम के टेस्टिंग म टीडीएस टेस्ट खाइजागो गंगाय गंगाय और गतो पीएस बो चेकिंग खायो दा थाङैने बिनि जे को बाके अम टेस्ट खाइने बागे बरं मास माने दुइजना दं काइसे केमिस्ट काइसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ओंगे परे हंगाय बेबां आरो समान होन परे ताबुकसे जों एडेड मिनारेल खायो जागासे जे कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम जे खाइजाक माने जागा हंगा मेशिन बाय खायो दा अब खाइ माने परे से स्प्रिंग टेक्नोलॉजी हनै दं और काइसा ओ मेशिन के स्प्रिंग टेक्नोलॉजी अच्छा अब हंगे किसे दैरुरुंगो दा माने लासो नों दै नों खांगे अबन बागे कुनो रुना दाना
Oh, tui tui ru khalai na spring technology mo pump khlai ta tui no mix khlai thas kai angkai yo jaga nge je product water phaikia product water phaimani pore je bono oroni added mineral phaikia spring technology phaikia angaro tui phaikia product water angkai min product water tamkha obono je mix khaimani pore tai kun phano chikon sapano kota mane problem yati ba phone klai yati o jaga ti uisia angko ngai jau ka filtration ngai jau kha Oh, microfiltration ng mani pore o jaga ka UV tested ni hino chikon ekdom nukja gya mokol bai durbin bai phan om raja go jaga rajak mani pore hangke se final product water thangang kai oxygen level no barnan bagene or kaise tong ko ta ozon abo ozon sar kangka or oxygen power khata mane oxygen je asai rija khata e pore hangke pai bai ke ango final product sanan jago ta angke oro khor busuk naikni khalai tong na or masa present tong na nango o jaga 1 minute ni bagai phana onyo jaga thangmai abo o jaga ma tong nai salo busuk liter rok tui abo khalai ja obo to 3000 lps no 3000 per hour no ke 8 hours ngang ka to 24000 produce khalai man ta tui 20000 liter angke tabu o tui rok asa khalai jagi tong ke market rok bobo hai ke bazar rok bobo hai ke sarok jagi tong ba response bahai rok mani tong an mo to jehetu katal ba boi definitely ko mane tikse onyo product pai nei comparison to khaina nong na je consumer ro ke tamon consume to betlai smart angkai borok accept khake se angbo sai manai je an tei success nga nga so cost khlai mani nga ta motamoti gana ginin thangi tong ko angkai hopefully joton an tei ningan hani tong ta teimo karon borok rok tei ning yang ang as cost ka snamani kuno lab khricha kabang takuk te bukuk song kan ke tui muk ni bising tui busuk srai ke why busuk filtering khalai jangman ya golo se final nokhoro hanka o tui busuk srai norko sing competitive ni bising tui phunugoi tongo tui muk obobu te kebo ya sini ti prasha bosungni bukuk khoroksa haiki o tui muk ni tui nangna tapukdi noro belai kaham tui kaham nangna ni hingkangke tui mukno tapok di tui mukno muito narak di buku auro hingkangke to lab o labo tam khalai jak tau karo tei songai rikha bebang na nang final product angkha fia final product feeling nan sai sigang a final product na ti sawo oro kaisa ke test ma khaine je sabu pH level phan bangai thangka TDS phan bangai thangka ba tuyo busuk tong abo na jau jodi oro test khainai kisi sari photo galatang kha mane chaya ta kisi kom rokong khangke a tuyo pura khibiri teuse somai teuse katal ke rene teuse test khai bai nai thik hingka je bo feeling khaijang nai bodolo ba asuk refine ni pore che tuimuk nokhoro asuk refine ni pore tuimuk nokhoro angke bukuk omoke tamok khalai ma jaga moke oro microbiologist mane je fungus tuyo je problem tongmani bacteria tongmani abono oro mainly ingo khlaita exam khaijago ta angke tuyo jodi na problem angkha mane a tui je result je nangmani hake phunuk jakya ngangke oro mane test khaita miani bai tini ni sem anga nangnai je tini ni ke kaha miani ke hamyam tiya tinin bo sem nga nangnai miani bo sem nga nangnai angke nini o tuimuk ni bini ayu rok le busuk to ina itu 6 month 6 month officially ke mane 6 month angkai amon sla beyond to kahandang hamyadang habe 6 month pore test khaine hini tongdang angke tobo ayu hangke 6 month jorati taldok jora angke khabang takuk te bukuk song taldok jora tuini ayu tongo angke je bukuk nini tuini packaging go to nukha je botol khali rokno hain hai kifli jangna rekhang hangke aboni bodla rok tamor nani abogele tamni bagi abo hongke ma haisi jeto ang to plastic ni produce khai tongo ke kebangma borongma question dong ni mano je angko hni nai tamnai
botol kebang ma plastik ang no asari jon huna yana responsible baksa hani mano gani bo responsible tong ang kang tam ka joto sombok buy back khlaine amno recycle khlaine teisai company o return khlaimana bagini ang bo program narmanta aja teosa o botolon da tei da jakhin naki na a je botol phaimani amno bebang recycle khaisi bebak no rai sibeyo रावने पैकिंग खलाइने गुरा खलाइने तेइसे कंपनी ओ बैग खलाइ रहर जे जगह प्री फॉर्म सनाम जगह जगह अच्छा अब हैसे ना के बाक्सा बरके वानसु माबाजी अब बतले तेउसा तै दाइ रहर अब हैनि कुनो आम हाइते जों मायता कारण तां सेमान बो केपिंग खायने थां बो केप सिं या आसु ग्यां थानाय बले जानि केप इहि अब ताय आसु ग्यां थांना इनके मेशिन बताय विसे आपनो एक्सेप्ट खाया मै थांता गावो माने एक्चुअली अब कुबुइको गेता जे मिशी माने बोतल पाइतु का बोतल न यूज खाइन हम कुबुइको गे कुबुइको के बोतल न तेवसे रिसाइकल खालायना बागे रिसाइकल से खाइमा न रियूज खाइमा या रियूज खालायमा जेहेतु काइसा उनको दङ हुङा गाबनि दाम सानाय दा वाशा केपिं थांगा जागाव अंके बिनिं को बाय थांबायो दा ताय आबो नाबो मिशिन त हाबिया दा ताय अब ते इसंगिया दा और के ताबो अमके बोतल आबर हजागै दङ पुरो के रिंचिंग नि थानाय ग फिलिंग नि थाना ऑटोमेटिकली एपर के केपिंग नि आउट थायो गे पर स्कैनिंग थायो तगाव काइसे स्कैन गरो लेवल कारी रहरो गाय के हिटिंग नि अंखरि थांता लेबे रइ रखांका अब हाय हि दुनि नै अंखरि थांता नि आसि थां और के जतन जे बक्रग केप रुय बा मास अब सरावरो मा खादिया दा टोटली हाइजीन बाबे कारण अब काइसे नंगानि सिराय बनंगो अकरा बनंगो ओमफ्राय बयस को बर बनंगो जतन माने तिका हामनंगानि बागै अब जतन को खलु खाइजाकता जे सिजाक बिआइएस जे मास हेड गियार बेबां मा खबर फाइनेंके ओरुमा मा सारे एंट्री सिमांया अब के ताबु कैदा सुजागै त ओ अब रिंचिं नि थांगो ओमफ्राय फिलिंग को थांगो दा ओमफ्राय यांका आव दङ दा और के स्कैनिंग होता देखो माने और थियो जे परिष्कार अब न स्कैनिंग खाइ रहता और तो कुनो करिके ओ जे केप बुदा आरो न नाङै फाय आरो न ऑटोमेटिकली नाङै फायोता और ह्यूमन टास्क करिया केप आलादा के रही तंदा बोतल आलादा के रही तंदा और केप बाय मार्क्स तो माने ओ जगह इंपोर्टेंट केप न मार्क्स या गाना केपिंग खाय के गाना थांसमा या ताते है सिनि कम्पिटिटिभने जरार मान बागै बेला खेन हामबाय आंबो नरंनो बेतले हामबाय आसे खासाल मा फाचके फाय खोनाका नाखा ओंके त नंग टाइम दिखा ओंके आंबो रियली नंगनो हामबाय छाव रिकानि गथक जायगा साकनो साकनि मांफिलि नायै मोजां जायगा निनि साकनि फुंमानो कमिरुयै नंबो बयहायनो स्लिम दे फिट फिगार ओंनानि मुचुंगै दंखे दै तामनो वानसुगै दं बोरि रकनि बागै सिमि हारदन संगाव फियक जाखा लिभिं फिटनेस जिम सेन्टार मुंसा केबे मंगरै फि किसा बानो जिम खलायनानि बेबाक शेप रुजाक नखुंनि सामुं हुमुं फाटानि सेबकनि सामुंनि बिसिंगो फानो साकाहाम बेमार बा याकागै
sago fitness tubai phadi haike tei tamono nasingei wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi Kogono tongo hagana ke rangana jaga pani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahati o EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhope bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ongkha village moniari PS Borkha Panitema Jangshari 2.6 km from EMS Hospital main gate te National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710186 hambai Nursing porina muchungui tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma ongkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagui tongo thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangphili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo boi haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagai sago fitness tubai phadi haike tei tamono nasingei wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi
Bograni Bograni busa butira Denia ni yabu khabo khek la yabu Baksa ke menak no jeng sok komor naina Samai tang di hom chang tơi di tan sa em na ni Lam ke ta lu tu lang thang nai do pa no chi ni Từ lưới từ lăng na đó pha có mor na ria Bo shung no am jak na Ke ben na ni jeng ria Ha chu wa lang tan nai no tang nai do O lang khai khum bar nai do Ni tu ya chule no shunai ro Hani bagai kotha ma shuinai ro Ogi tham ya chen no do mi la no Bukha thai bai khulu mu ya phai ro Ogi tham ya chen no do mi la no Bukha thai bai khulu mu ya phai ro Phai di ta ko phai di bu ko kha bak sa nai Pan baksa ke menak no jeng sok komor laina Sư mai tang de hom chang tơi di tan sa him na ni Lam ke ta lo tu lang thang nai do pa no chi ni cho khá Ni ni ani hình la ye Sak bay sa wa rai chak la ye Sini mum thang re re ko chao ye Do pani mực tươi nó hồ sana Bo phor ba a chai na Bớsuk bi sia lom do chop ja khe Cứ mà chắc do pha nó so chai ma
di ta ko phai di bu ko kha baksha anga phan baksha ke mới nang no chung so ko mon lai na sơ mai tang di hom chang ti di than sa hin na ni lam cứ ta lo tư lang thang ngày do phan ho chi ni khe bước khani mơ cây nó lông nó bước sức cho ta nên chỉ đi khe chỉ khó răng nó cứ nó bước sức thôi ơi làm hiểm khe bài thạc ni suy ni mơ có lắm tươi cứ lại khe người nào đó phải nó phiêu mơ nai shi nai chal cứ tan no mang khol ni thapla ungui mai shi nai khum koi ungui kot ma cha jana bagui phai di ta ko phai di bu baksha na han baksha ke mulak no cheng shop ko mor lai na sơ mai tang de hom sang ti di than cha him na ni lam cứ ta lo tươi lang thang ngày đó phan ho chi ni kha mai thang kha hom jag ma cứ ma vơi mò con ni mực tươi ma sa này kha ani ob kha ba no asman zagna ani ob kha ba no asman zagna berkah mai thang Safana pangwei maya nang bai sa le a tuya sange bai tong nai nang bai sa le a
chali a kia sangi bahai tong nai nang vai chali a bơ kha kha mai thang kha hom jag ma ke ma ơi mò con ni mực tươi ma sa nai kha ani o bơ kha ba no asma zagna ani o bơ kha ba no asma zagna bơ kha kha mai thang kanang le ano mai to malia sepeng wei bekhano teko kenang wei thangkha po wei thang kanang le ano mai to malia sepeng wei bekhano teko kelang wei thangkha bekha kha mai thangkha hom jag ma ke ma ơi mò con ni mực tươi ma sa nai kha ani o bekha ba no asma zagna ani o bekha no asma zagna bekha kha mai thangkha nâng le tango kisah nok jagi mokolo nâng le fayo hei jagai ani berkawo nâng le fayo ani ganawo imango nâng le sawo hamzago nei ano imango imano nemekha senam di ani lamana imano nemekha senam di ani lamana rai ni bagai khung le ba khung ba no ma chang bo bere go modu noru to gui bi ro bom rai ni bagai khung le ba khung ba no ma chang bo bere go modu noru to gui bi ang bonit ni mừng non khao chong ơi
nono nai tu gui tongo ang boni ni mung no khao chong ơi nono nai tu gui tongo nung le tango kisa no jagi mokolo nung le fayo kai jagai ani bekhawo nung le fayo ani ganao imango nung le sao hamza go nei ano imango imango lang ma hono no hamzak mani nini mano ang recap mani saya dek lai khani disilai wei thang lang ma par hamzak male pai thang ya disilai wei thang lang ma par hamzak male pai thang ya nung le thang kisan ok jagai mokolo nung le phayo hui jagai ani bekhawo nung le phayo ani ganao imango nung le sao hamza go nei ano imango imango tango kisan ok jagai mokolo nung le phayo hui jagai ani bekhawo nung le tango kisan ok jagai mokolo nung le phayo hui jagai ani bekhawo jagai ani bekhawo nung le phayo hui jagai ani bekhawo
Zeithani thangai bo mai to mano pogui malia ande nono Zeithani thangai bo mai to mano pogui malia ande nono hamza go thiya sani Hamza go thiya sani bagai nono Zaduya oh zaduya nono an khatango Zaduya oh zaduya nono an khatango Bogui thangaya Bogui thangaya ange nono Zaduya Balik ke nang lehim bekhano ko berklayo Gana gana ngreke wi thangke ani kha ko bersawo Balik ke nang lehim bekhano ko berklayo Gana gana ngreke wi thangke ani kha ko berenggo Orzelai funango ani kha bisingo nono yawi an sejong tongmania tongmaya samaya tuwi mutri thangya nungkri sagma ang kontrol khai malia Orzelai funango ani kha bisingo nono yawi an sejong tongmania tongmaya samaya tuwi mutri thangya nungkri sagma ang kontrol khai malia Balik ke nang lehim bekhano ko berklayo Gana gana ngreke wi thangke ani kha go bersawo Gizan kusi naik homani Liar style color ruing mesang mani Ya klap suka wik pego naik homani Tong gue sukriya ni bekhambo Fully gizan kusi naik homani Liar style color ruing mesang mani Ya klap suka wik pego naik homani Tong gue sukriya ni bekhambo Iskinta cumai nung koco jeans kami nung Iskinta cumai nung ama puno ke yang beka kobor tunggo Balik ke nung lehim bekhano kobor klayo Gana gana nung reke wi thangke ani kha kobor sawo
asuk nai thon nak sebani na nini bagi sebagi semakna no gui no no sebah hamzaya tomai pia lang ma bo nini bagi ang no khina asuk nai thon nak sebani na nini bagi sebagi semakna no gui no no sebah hamzaya tomai lang ma bo nini bagi ang no khina iskin tai chumai na ko jo jeans ka nei na iskin tai chumai na ama puno ke ya ni bka kobor ungo balik balik ke nung lehin bka no kobor payo gana gana nung deke wi thangke ani kha kobor sao balik balik ke nung lehin bka no kobor payo gana gana nung deke wi thangke ani kha kobor ungo Horselai kunano ani kha bisingo nono yawi an sesun tomaya samaya tuwi mutri khaya ngri sagma an kontrol khai mania Horselai kunano ani kha bisingo nono yawi an sesun tomaya samaya tuwi mutri khaya ngri sagma an kontrol khai mania koili koili khenung lehi bka no kobor payo gana gana beke wi khangke ani kha kobor sao thang tong sa nini bmu no angle nini bmu no angle lo pui tong ai ru cha tong ai lang ma tong sa angle no no ham sa wei thang na thang tong sa nini bmu no angle nini bmu no angle lo pui tong ai ru cha tong ai lang ma tong sa angle no no ham sa wei thang na lang ma tong sa angle no no ham sa wei thang na hobong thui mưa tươi thanya bka wan sok mani no ang kha tang mani sa hobong thui mưa tươi thanya bka wan sok mani no ang kha tang thang tong sa nini bmu no angle nini bmu no angle lo pui tong ai ru cha tong ai lang ma tong sa angle no no ham sa wei thang na thang tong sa nini bmu no angle nini bmu no angle lo pui tong ai ru cha tong lang ma tong sa angle no no ham sa wei thang na lang ma tong sa angle no no ham sa wei thang na
gina hori naike nonole no horseka olokhe ke mawai tha mokol fio gina hori naike nonole no horseka olokhe ke mawai tha tham tong sát mini bơ mưa nó ăn lệ mini bơ mưa nó ăn lệ lo bơi tong ai lừa cha tong ai làng mà tong sát ăn lệ nó hom ra gây thằng cứ tham tong sát mini bơ mưa nó ăn lệ mini bơ mưa nó ăn lệ lo bơi tong ai lừa cha tong làng mà tong sát ăn lệ nó hom ra gây thằng làng mà tong sát ăn lệ nó hom ra gây thằng làng mà tong sát ăn lệ nó hom ra gây thằng sakhe tong namo sunggo jadu tan sakhe tong namo sunggo jadu sakhe tong namo sunggo jadu tan sakhe tong namo sunggo
Hansaketona musungo jadu Hansaketona musungo Nini bekhabai ani bekhale Hansaketona musungo jadu Hansaketona musungo jadu Hansaketona musungo jadu Kobono tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahatiwa EMI ni bisingte hayake installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhope bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS Borkha Panitema Jangshari 2.6 km from EMS Hospital Main Gate National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing por inamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisani koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai lukuswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamano complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono nasingi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabukno koktupai korungbadi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness tubui phadi haike tei tamono nasingai wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi
সম্মানিত অতিথিদের বিনম্র অনুরোধ করব মহারাজার প্রতিকৃতিতে এবং শ্রদ্ধেয় অটলজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করবার জন্যে। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पावों के नीचे अंगारे। Kogono tongo haganangke rangana jaga pani rokni bagai kothuma kaham silchote Guwahati o EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhope bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ongkha village moniari PS borkha panitema jangshari 2.6 km from EMS Hospital, Main Gate, National Highway, 3 km Jangshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km Guwahati University, 23 km Paltan Bazar, ISBT by 24 km Guwahati Airport by. Hage khapangni takote bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710186 hambai Nursing porina muchungui tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma ongkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabok admission na harjagui tongo thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rujaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono naisali tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai mujang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo boi haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jakha living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagai Shago fitness to be fadi. Haike ta mono nashingai wan sugui tong. Harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai buskangni shalo nungbo slim te fit ungdi. I agree. It's a good thing. Before your last sleep, I promise you, we will achieve. That's all. That's all. We will achieve. It is enough for me. We'll achieve. People will remember both you and me for achieving Tiprala. They will remember us, not as minister, not as politician, but for achieving that. You don't worry. You just remain fit. I promise you. Somebody was moving to Delhi and the station there, and they will forget Tripura. Don't worry.
एनसी बाबू से मिलने आया था, उनका तबीयत ठीक नहीं, मैंने मीडिया में सुना था। और कल भी मेरे सीएम पूर्णचंद्र जमातिया निवेश वर्मा सब आए थे। आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीनियर लीडर है, तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हालचाल पूछने के लिए मैं आया था। वो उनका तबीयत ठीक है, ही इज़ रिकवरिंग वेल, और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी हो जाए। डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ, क्या हुआ था? बात नहीं हुआ, उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंड डॉटर थे। आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ। तो मैंने उनसे बात की, ही इज़ ओके, ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेशन था, ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट हमको कुछ इतना चिंता करने की कब तक घर ले जाएगा वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मत में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स। अभी स्टेबल है, एकदम स्टेबल है। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करना चाहिए, और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की। कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा रखा पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, और उनसे भी हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं इसके लिए। अभी उम्र कितना है? ही इज़ अराउंड 85-86, सो ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन। ही इज़ माई फादर्स एज। अगर मेरे स्वर्गीय महाराज जिंदा होते वो भी आज यही लगभग, महाराजा वुड हैव बीन 88, ही इज़ 86, सो मतलब कि लगभग एक ही उम्र। कल जो बैठक हुआ था इसके साथ बातचीत हुआ क्या? नहीं, देखिए, कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमेटी करना है फॉर त्रिपुरालैंड स्टेट और ग्रेटर त्रिपुरालैंड, पहले IPFT को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, त्रिपुरा लोगों को जो अभी गाँव में है, और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड वाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 2023 में जो चुनाव होगा आप पे कि अकेले लड़ेगा त्रिपुरा में? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा, और अगर जितना होता है लड़ेंगे, 30 सीटें 35 सीटें लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग अलायंस करना। एक ह्यूमर उठा जो तृणमूल के साथ अब एक साथ लड़ेगा, ये भी तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। थैंक यू।
सिनाय थोक मनायदि रांचाक हा औसिनि त्रिपुरा बुसुक सिनाय थोक मनायदि
tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahati wa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from EMS Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takukte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porina muchungui tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabuk admission na harjagui tongo thinango nurse engai lukuswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing go basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno nasingi tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno sunamnani bagai tabukno koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wansugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mungkurei phi kisa baino gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagai Shago fitness to be fadi. Haike te tamuno nashingai wansugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai buskangni shalo nungbo slim te fit ungdi